तृणमूल नेता अभिजीत चटर्जी की मुश्किलें और बढ़ी। उसके अवैध प्रॉपर्टी की पहचान में लगी पुलिस। नेहाटी नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमैन अशोक चटर्जी के बेटा और नेहाटी युवा तृणमूल के नेता अभिजीत चटर्जी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई आपराधिक मामलों में नेहाटी थाना की पुलिस ने 12 जून को उन्हें गिरफ्तार किया। फिर 22 जून को शिवदासपुर थाना की पुलिस ने अभिजीत को अपने कस्टडी में ली। गुरुवार को शिवदासपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभिजीत को परित्यक्त अवस्था में पड़ी प्रयाग फिल्म सिटी में ले गई। फिल्म सिटी के अंदर तालाब समेत कई जमीन उसकी है। आरोप है कि यह सारी प्रॉपर्टी अवैध रूप से बनाई गई है। अभिजीत ने उन प्रॉपर्टी की पहचान करवाई। পৃথিবীটা ঘুরছে বুঝলে, কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সরা ঘোড়া ঘুরতে ঘুরতে সেই একই জায়গায় আসে। আমার ছেলে অসুস্থ, বউকে নিয়ে ফিরছিলাম। তুমি ক্ষমতা দাঁড়িয়ে পৌরসভার সামনে কি করেছিল ভুলে দেখো, মনে করে দেখো একটু। ঠিক আছে ঠিক আছে, ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না অভিজিৎ, বুঝলে। ঠিক আছে। তা আজকে যে অন্যায় কাজগুলো করেছে তার ফলই এইটা। প্রয়াগে কি করতেছে? প্রয়াগে বিভিন্ন দুর্নীতি হচ্ছিল, বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি ছিল। যেহেতু প্রয়াগ নিজে একটা দুর্নীতির জায়গায়, তার মালিক কি বাগচি ছিলেন, তিনিও পার্থ চট্টোপাধ্যায় এটাকে উদ্বোধন করেছিলেন সেই তৎকালীন দিনে। তিনিও সেই চিটখানি যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন উদ্বোধন করতে, তিনিও জেলে ছিলেন। আবার যাকে করেছিলেন তার নিয়েও কোর্টে কেস চলছে। এবার সেখানে তো অভিজিৎ চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগাযোগটা থাকবেই, কোনো ভালো মানুষের যোগাযোগ থাকার তো সম্ভাবনা নেই না।